Džihan se sukobljava sa jednim od zatvorenika nakon što čuje riječi koje su mu upućene. Dvojica mladića želi da razdvoje Džihana od Hasana, ali ne uspevaju. Pritom dolazi policija i odvodi Džihana u samicu, dok se dvojica ljudi koji su prouzrokovali ovaj slučaj srećni što je Džihan dobio svoju kaznu. Sutradan ujutru, Hančar i Mukader odlaze kod Džihana u posjetu, ali vide da nema Metina. Njih dve odlučuju da odu same i nakon dolaska pred kapiju zatvora, stražar im govori da su dani za posjetu određeni i da one ne mogu doći kada požele. Mukader govori stražaru da je Džihanova žena trudna i da mu je ona majka, te ga zamole da ga samo na kratko posjete. Stražar odlazi da pita direktora, ali nakon što se vrati, on donosi loše vesti. Stražar govori da ne mogu doći Džihanu u posjetu, jer je on imao sukob u ćeliji sinoć i da je odveden u samicu. Ova vest šokira Mukader, a Hančer sa suzama u očima kreće negde, dok Mukader polazi sa njom. U zatvoru vidimo scenu kako jedan čovjek donosi nešto. Mislimo da je to Bodež, čovjeku sa kojim je Džihan sinoć imao obračun. To vide dva mladića koji su u dobrim odnosima sa Džihanom i nadamo se da će mu preneti na vrijeme kada se vrati. S druge strane, vidimo kako Čemil odlučuje da uzme stvar u svoje ruke kako bi spasio Hančer od Esme. On se nalazi sa opasnim ljudima i traži od njih veliku uslugu za novac. Čemil čitav dan provede u jednom restoranu kako bi dobio stvar koja mu je potrebna od tih ljudi, a to je oružje. Da li će Čemil zaista uraditi nešto loše svojoj majci ili kakva mu je zapravo namjera? Metin dobija informaciju od Hilal da je Džihan potpisao punomoćje i dozvolio Metinu da vodi firmu dok on nije tu. U tom trenutku Hančer ljutito ulazi sama u Metinovu kancelariju i počne da viče na njega kakav je on čovjek, da ne zna šta se dešava sa njegovim bratom, te da ništa nije uradio povodom advokata. Metin ustaje i povisi ton na Hančer, govoreći joj da ne sme tako da se ponaša u njegovoj kancelariji. Oni su braća i uradit će sve što je potrebno. Metin tada priznaje Hančer da je unajmio advokate firme da zastupa Džihana na slučaju, a Hančer se tada još više razljuti. Ona govori da je Džihan imao sukob u ćeliji i da je sada u samici. Hančer izlazi iz kancelarije, a Metinu bude drago što ovo sve čuje. Nešto kasnije, Sila govori Enginu da mora izaći iz kuće, te odlazi kod Metina. Metin poželi dobrodošlicu Sili, govoreći da se neće pokajati što je došla. On joj saopštava da će joj dati deonice koje joj pripadaju, ali da mora učiniti malu uslugu za njega. Sila se prvo naljuti na Metina, jer je znala da iza ovoga postoji nešto, ali on joj tada govori da je ta usluga mala i da samo treba da ga podrži u svim njegovim narednim odlukama u firmi, na što Sila pristaje. Hančer odlučuje da posluša savjet svog brata i pokuša da promijeni iskaz žene koja je kriva za ovu situaciju, a to je Esma. Hančer zove Engina i zamoli ga da se nađu pored plaže, na što Engin teško pristaje, ali ipak popušta i izlazi Hančer u susret. Hančer govori Enginu da ne može da sedi skrštenih ruku i zamoli ga da samo preda poruku u koverti ženi koja je kriva za sve. Engin pristaje na to i odlazi ne pitajući kako je Džihan i šta se dešava. Engin odmah odlazi kod Esme u pansion i donosi joj pismo koje je Hančer napisala govoreći da je ovo od Džihanove žene. Engin tada dobija poslovni poziv te izlazi napolje, a Esma ostaje sama u sobi, otvarajući to pismo. Esma otvara pismo i čita riječi koje nikada nije mogla da pomisli da će neko iz porodice Deviloglu tako istinski otvoriti srce. Ona se zapita ko je ova žena i kako je dospela u tako lošu porodicu. Esma odlazi do svoje prijateljice kako bi se posavjetovala šta da uradi, ali cijelo vrijeme prati Čemil, koji je odlučan da reši ovu situaciju. Esmina prijateljica govori kako bi trebala da da šansu toj ženi i da se vidi sa njom, kao što piše u pismu, jer možda postoji neka druga istina. Vraćamo se na situaciju u vili. Danas je dan zvaničnog Metinovog i Sineminog venčanja. Hančer se izvinjava Sinem, govoreći joj da večeras ne može prisustvovati zabavi, jer ne može da podnese da se veseli, a da je Džihan u zatvoru. Sinem naravno razume Hančer i oprašta joj, a Hančer odlazi u svoju sobu,
razmišljajući o tome da li će njen plan uspjeti. U međuvremenu, Derja i Gusum dobijaju novu kandidatkinju, a to je Olga, školovana žena iz druge države koja je profesionalna u svom poslu. Njih dve odlučuju da urade jedan test, a to je da Olga večeras služi na Metinovoj i Sineminoj svadbi. Mukader upoznaje Olgu i vidi da je odmerena žena, spremna za posao, te odlučuje da testira njen rad danas. Olga sve radi kako treba, pa čak i očisti fleku na Mineinoj haljini. Derja i Gusum su ljubomorne na nju, jer sve radi po bontonu. Džihan se vraća u ćeliju i po samom dolasku Bilal organizuje svoje ljude i stražara koji radi sa njima da dođu i nanesu Džihanu zlo. Bilal pribija parče stakla Džihanu, ali tada jedan mladić iz ćelije zove obezbeđenje i svi se razilaze. Džihan je sada svestan da ima dva neprijatelja u ćeliji, ali vidjet ćemo kako će se izvući iz ovoga. Esma odlazi u kuhinju, a iza nje se pojavljuje Čemil, koji je uperio oružje u nju. Esmi tada krenu suze i pita ga da li želi da mu napravi omiljenu hranu. Čemilov dah tada zastaje i on kreće da se znoji, a Esma se okreće i govori mu da ga je prepoznala od prvog dana. Čemilu tada krenu suze, govoreći da su njena deca ostala željna svoje majke, a da je ona tek tako otišla od njih sa drugim čovekom i rodila još jedno dete. Sila odlazi kod Beren i govori joj da je razmišljala da prekine saradnju sa njom, jer ništa nije uradila kako treba. Beren govori da Sila mora sarađivati sa njom, jer sve ide kako treba, ali Sila tada ustaje i govori joj da je dosta priče, te odlazi. Hančar odlazi na određenu klupu kako bi se našla sa Esmom, ali ona se ne pojavljuje. Hančar odlučuje da nazove Engina i da ga pita da li je predao pismo toj ženi. Engin govori da jeste, te dodaje Hančar da li bi ona oprostila nekome ko je pogazio njenu ćerku, te da će sve saznati na sudu. U tom trenutku se iza Engina pojavljuje Sila i pita sa kim je pričao. Engin govori da je to bila Hančar i dodaje da je njihov odnos sa Hančar drugačiji. Sila se iznervira nakon što to čuje, te priznaje Enginu da je bila kod Metina Davilogula i da će dobiti ono što joj pripada. Kakva će biti Enginova reakcija kada ovo čuje? Vidimo scenu kako je Esma cijelo vrijeme znala da je to Čemil, pa čak je znala i da ju je pratio. Ona govori da postoji mnogo neizrečenih stvari koje mora znati. Čemil pita Esmu da li je rekla svojoj ćerki da ima još dvoje dece, a Esma govori da je samo čekala pravi trenutak. Čemil tada odgovara da taj trenutak nikada neće doći, jer će sada biti kraj svemu. Da li će Čemil završiti ono što je započeo, ili će ljubav prema majci ipak prevladati?